Salut tout le monde, c'est Iden et aujourd'hui on est là pour jouer à The Alchemist Code, un jeu que je trouve particulièrement intéressant. Alors j'ai déjà joué en version Jap, mais j'avoue qu'il était trop compliqué. Et là maintenant j'ai découvert qu'il y avait une version globale. Alors ce jeu a été développé par Guni INC et je trouve qu'il est assez bien, ça ressemble un peu à Dofus, hein. Et donc voilà, on va y jouer, hein. C'est parti. 僕たちはいつも一緒だった。同じ時を過ごし、同じ夢を抱き、同じ人を好きになった。共に笑い、共に泣き、喜びも悲しみも共に分かち合ってきた。僕らの思いはいつだって共にあったから。しかし、僕らはいつか道をたがえてゆく。Ah, quelle belle cinématique! Donc oui, c'est l'histoire de deux frères, hein, Dias et Loki. Et elle est particulièrement bien cette histoire. Je trouve que la cinématique et le storyline est assez cool. ティオス、僕らはもう同じ道を歩んでいけないのか。ロギ、俺が終わらせてやるよ。この憎しみの連鎖、錬金術の力で。やめて、どうして二人が戦わなきゃならないの。なぜだ、何がお前を変えてしまったんだ。三人で交わした誓いもお前は忘れてしまったのか。黙れ。たとえ世界の秩序が崩れ去ろうとも、俺がこの世界を救ってみせる。お前は間違ってる。錬金術でこの世界は救えないんだ。この世界に変わらないものなど何一つない。あるとするなら絶対的な力が正義となる世の断りだけだ。なぜだティオス。全てが変わり続ける世の中で変わらずにあり続けるものがある。それは僕たちの絆だ。理想だけでは何も変えられない。そう気づかされたんだよ。俺たちは騎士だ。信じる道が違うと言うな。その剣で証明してみせろ。Ok, vous pouvez bouger en touchant n'importe quelle case de la zone bleue. Essayez d'avancer tout droit jusqu'à Dias. Vous pouvez aussi vous déplacer en utilisant le stick visuel qui apparaît pour poser le doigt. La zone rouge représente la portée de vos attaques. Les unités qui entrent dans la zone d'attaque auront attaque affichée. Parmi les différentes attaques existantes, il y a les attaques standards et les attaques avec aptitude. Le bouton rouge est pour les attaques standards. Ok. Le bouton bleu est pour les attaques utilisant des aptitudes. Les unités possédant des aptitudes peuvent utiliser différentes compétences. Alors nous on a bouclier basique, aptitude maître et bouclier. Ok. Touchez le bouton attaque pour effectuer une attaque standard sur Dias. Ok. C'est le bouton OK pour attaquer, ouais.
Décidez de la direction vers laquelle votre unité va se tourner en touchant la flèche directionnelle correspondante. L'essentiel est qu'elle ne soit pas dos à l'ennemi. Terrasser déjà sans contrôler vos unités. Ouh, nice. Elle était plutôt belle l'attaque speed de Dias, hein, quand même. 戦いの中で血の本望よ。騎士団の誇りを。僕はお前を本当の兄弟だと思っていたんだ。ディオス、愛する兄弟よ、これで終わりにしよう。違うわ、ロギン。築いてきた絆に嘘はない。あなたたちは今も昔もかけがえのない兄弟なの。忘れないで。愛情は決して色あせはしない。あなたたちを思うこの私の気持ちのように。あなたの心の瞳、今何映す。私の心の瞳、今何を映す。最後まで見届ける覚悟、決めたものだけがきっともっとあなたに夢すべての意志駆逐する。例えば世界を青き色染め上げても、ただために正義の刃振りかざしてゆく。何一つ疑いもなく進んでゆ悠久の時を超えた遥か昔、この地に神を目指す者たちがいた。ニムルとエンメル、後に錬金術の始祖と称される兄弟である。彼らはその禁忌の術で
天へと続く塔を建造してゆく。万物を恐れぬ所業、その英知に神々は脅威を感じ、人類の傲慢を戒めるためにその手を下す。兄のニムルを封印し、世界を完全に分断した。残されたのは禁忌の術を伝承するわずかな人々と、遥か空高くそびえる塔の残骸だけだった。その塔の名をバベル、人類が犯した愚かなる大罪の象徴である。Oh, la cinématique. Oh, purée. Comment... Alors déjà, désolé, j'ai dit Loki alors que c'était Logi. Et purée. Agatha, comment... Non, honnêtement, ça se fait pas. En plus, Dias, il est vraiment trop stylé. Donc on y va, on démarre le chapitre 1, l'épisode 1. Hein. C'est parti. 我が祖国ラーストリス公国が滅亡し早20年。地に伏せ森に隠れ沼の水をすする日々を強いられてきた。だがその苦渋に満ちた日々もようやく終わる。憤怒の力を持って非道の属国エンビリアを駆逐するのだ。お前がラーストリス公国三血唯一の生き残りブラド将軍だ。何？このオルドリン砦から反乱を始める気か。そうはさせない。このガキいつの間に。よし、かかった。ディオス。呼んだら意味がないだろうが。草原の紋章小僧どもクローリー家のものか。エンビリア王国草原騎士団団長ジーク・クローリーの嫡男ロギ・クローリーだ。同じくディオス・クローリー。ま、作戦通りってところだな。褒めてやるぜロギ。初陣で雷号将軍ブラドをやれればこれ以上ない大手柄だ。大罪人ジークの血を引く者どもか。いいだろう。祖国復興の初戦にふさわしい相手だ。貴様らの血を反撃ののろしと変えてやろう。ラーストリス三血に数えられし雷号将軍ブラド、いざ勝負。我が王族を皆殺しにした血狼ジーク、その息子とあらば生きて返すわけにはいかねえ。 Sélectionne le bouton auto sur la droite pour automatiser ce combat. Ok, mais avant ça, attendez, hein, je vais faire juste quelques réglages déjà. Je pense que je vais le mettre plus petit, hein, l'icône. Ok, donc déjà on peut voir plusieurs alentours autour de la carte. On peut voir plusieurs modes de vue. Ah, on peut aussi avoir le mode aérien. C'est plutôt cool. On peut aussi voir nos personnages. Donc moi je joue Logi. Ouais, le bouton. Ah, il est là. Utilise le bouton. Bon, j'ai déjà utilisé aussi. Oh. Ok, bon. Pour l'instant, on fait pas trop de dégâts. Hein. En même temps, c'est normal, c'est le début.
Donc voilà, l'appréhension de Neville. Temps de chargement.だけど争いは絶えていないじゃないか。そのやり方は間違ってる。争いを長引かせるだけだ。黙ってろロギ。平和を脅かす不忠の者どもに躊躇は無用。思い知れフンヌの力を。なんだあいつは。あの邪剣はまさか氷者将軍ネビル。ラーストリス酸欠のバカを言うな。ネビル将軍は前の戦争で撃たれたはずだ。ジーク、パトリックに死を、エンビリアに終焉を。Ok. Alors, je veux pas utiliser le mode de tour, hein, je préfère jouer. Donc, alors, qu'est-ce que vous avez dit? Oui, avancer. Déjà, attendez. Ouais. Mais bon, je vais revenir en normal, je crois. Donc, il faut avancer vers l'ennemi. On va avancer vers lui, hein, je pense. De toute façon. Ok, on va attaquer. Par contre, on a que cette attaque-là, mais c'est nul. Hop. Droit vers lui. Ah, on joue pas Dias. Ah, mais c'est nul. On joue que Logi. なんて強さだ。こいつ本当に人間なのか。Ah, honnêtement, dans ce jeu, je préfère nettement Dias. Hein. Dias, il est plus stylé, je trouve. Hein. Logi, bon, c'est pas trop ça. Hein. Cinématique. なんだあいつの体に走る光の筋は。逃げろロギ。何？二人でやられるよりはマシだ。奴は俺が引きつける。お前はこの状況を父上へ報告しろ。ふざけるなよ。どんな状況でも二人で生き延びる。絶対にだ。このバカ、一度言い出したら言うことを聞かない。まったく困った兄弟だ。ならば覚悟を決めろ。絶対に生き延びるぞロギ。当たり前だ。必ず生きてアガサの元へ戻る。行くぞディオス。
ここはなんだこれは。真理の扉、魂に審判を下す場所。何者だ。我はウロボロス、真理と世界をつなぐ運命の見届け人。ウヌラに魂のつながりを見た。ウヌラには力を持つ資格がある。力を持つ資格。待ってくれ。これは一体。世が揺らぎ、未来の見えぬ今、力はウヌラに平穏を与えない。運命は荒れ狂った激流となり、あまたの人々を飲み込むであろう。力なくして人類に平穏は訪れん。だが力の意味を知らぬ者に真の力が与えられることはない。力。何なんだその力とは。ウヌラに問おう。力が欲しいか。すべてはウヌラの意志に委ねられた。僕は力が欲しい。この愛しき世界を守る力が。俺は力が欲しい。この悲しき世界を変える力が。よかろう。今ここに真理の契約は結ばれた。ウヌラの意志が目指す未来、その先に世界はどのような審判を下すのか。答えはあがけ人間どもよ。そして揺るぎなき真理を導いてみせよ。Oh, nice! Les animations de l'invocation sont plutôt cool, hein. On est ultra rare, donc ça veut dire qu'on a fini le tutoriel. Vettel. Bon, vas-y, yo. Je veux quand même voir s'il y a d'autres persos, hein, parce que... Honnêtement... Voilà, quoi. Donc, on va essayer de voir s'il y a plus un autre perso plus puissant ou si on va le garder, parce que pour l'instant, je pense qu'on va le garder. Et surtout que je vais déplacer aussi celui-là. Mais où je vais mettre ce truc là, honnêtement. Je vais le mettre plus petit à la prochaine vidéo. Ah yes, on peut tirer à nouveau. Oh cool. Ok, honnêtement, je ne l'aime pas. On va tirer un autre. Hein. Du jaune. Alors, qu'est-ce que ça fait? Rouge. Oh, c'est rouge là pour une fois. En tout cas, la carte est stylée. Hein. Du jaune.
Alors, est-ce que en fait c'est quand c'est jaune, genre jaune, je pense qu'on va garder Vettel hein, finalement. Hein. On en a encore eu, hein, donc voilà. Euh, je comprends pas les mécanismes d'invocation. Est-ce que quand t'as un cube jaune, c'est, je pense que quand t'as un cube rouge, c'est le meilleur, honnêtement. Donc voilà, on va confirmer. Et puis on continue. Bon, je pense qu'on va finir cette partie-là et ensuite de ça, on va s'arrêter là. Hein. Parce que quand même, on a déjà fait beaucoup, hein, je trouve, hein, pour une découverte. Alors c'est parti. La suite. リオセこの力は間違いない錬金術だどうやら俺たちも奴らと同じ力を手にしちまったようだなネビルの体にも光の筋が奴の強さの秘密が分かったぜ奴は錬金術でネビル将軍の魂から錬成されたファントムだまともにやり合っても勝てるはずがないだが同じ力を手にした今ならネビルに勝てるあ来いラースの亡霊あの世へ送り返してやるAllez, c'est parti, on va voir. Alors, déjà, on peut continuer 5 persos. Par contre, il faut que je dépasse. Je vais le dépasser là-bas, c'est mieux. Par contre, ah, en gros, c'est une team de 5, tu vas me dire? On va voir, hein. Hop là. Logi, alors Logi. En fait, je sais pas où le mettre. Là, je peux pas l'attaquer. Ah, donc il y a un art basique, un art guerrier basique. Hein. Attaque projectile à un ennemi, distance 3, hauteur 1. Ok. On va quand même l'attaquer. Hein. Ah, j'ai fait le con. J'ai fait le con. Les guerriers excellent dans la mêlée avec leur bonne attaque et défense. Mettez-les en première ligne. Mais il y a Loki devant. Mais tu pouvais pas dire ça plus tôt. Oh là là. Maintenant, on peut pas le déplacer ici. Vas-y. Robert. Certains jumps comme artisans, chasseurs, snipers peuvent attaquer à distance. Ouh. Épée de feu, tranche un ennemi et attention, épée de feu, bang. Voilà, je passe derrière, comme ça. Lui, il va faire des attaques par derrière. Ah, mais moi, je voulais que ce soit Loki qui attaque. C'est mieux. C'est nettement mieux. Attaque projectile à un ennemi. Ah, lancer de pierre.
lancer de pierre. Et attaque projectile. Pardon. Excusez-moi. Dis à ce qu'il attaque. C'est bien ça. Oh, il peut manquer. Ah, c'est cool. Ah, ça va être vraiment cool ça. Et Neville qui va mourir. Neville est mort. On a gagné une épée, c'est cool, hein. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. On va faire la fin de la quête, hein, quand même. Et ensuite, on va s'arrêter là. 増したようだな。 Cinématique, je parie. やった初陣でラーストリス酸欠をしかも2人もだクロウリー家のガキどもまさか奴らも錬金術を宗主国の犬となり錬金術を駆り出してきた者どもの末裔が禁忌の力に手をつけたか果たしてその先に待ち受けるのは栄光かそれとも身の破滅か運命の歯車は回り始めた混沌の時代の幕開けだバベルの塔を望む大地バベル大陸。ニムルとエンメルが編み出した錬金術は時を経てこの地を揺るがす脅威と化していた。大陸の覇権をめぐる国家間の戦乱の道具となり果てていたのである。その甚大なる被害に人類存亡の危機を感じた大陸諸国はノーザンブライドを宗主国とした七大国同盟を結び錬金術を禁忌の術と定めた。以降数百年の間バベル大陸に7つの国家が微妙な均衡を保つかりそめの平穏が訪れる。大陸歴911年突如としてその平穏が破られる。西方のフンヌの国ラーストリスが錬金術を軍事力として復活させたのである。七大国の盟約を破棄した諸行は瞬く間に大陸全土を不穏な空気に包み込んだ。事態を重く見た他の6大国は隣国エンビリアを先陣とする連合討伐軍を結成。ラーストリスは滅亡へ追い込まれ、錬金術は再び日の当たらぬ闇へと封印された。それから20年の時が過ぎた現在、大陸の動乱に呼応するように禁忌の術の封印が解かれようとしていた。人々の意志は神々の意志に翻弄される。初陣にしてラーストリス酸欠に数えられしブラドを討つとは。さすがは名門クロウリー家の子ら、見事というほかあるまい。もったいないお言葉。ありがたき幸せにございます。陛下、過分な称賛はこやつらのためにもなりません。まだまだ見習いゆえ、
す言葉は。良いではないか。我が国としても喜ばしいことに違いない。その無鉄砲なまでの気概、若き日のお前を思い出させる。ラストリス戦争の英雄であるお前の教えが見事に継がれている証だ。恐れ入ります。して、ジーク、ラストリスのハントが錬金術を用いたという報告、お前はどう見る？あり得る話ではないかと。バベル七大国同盟が定めし大名役マグナコード。そこで禁忌とされた錬金術を復活させたことによりラーストリスは殲滅されたのですから。ラストリス滅亡とともに根絶されたはずの錬金術が密かに受け継がれていたと。大陸で錬金術の使用許可を持つのは聖教騎士団のみ。ガビロンド、そこに通じるお前はどう見る？未だラーストリスで錬金術の存在が見え隠れしているのは事実。彼らの報告が真実ならば早急に目をつむべきと存じます。禁忌の術を操る術師を掲げ反旗を目論んでいるということか。おそらくは。ロギ・ディオス両名を筆頭に旧ラーストリス領内をくまなく捜索。ハントが認められれば即座に殲滅。そこに錬金術の痕跡あらばマグナコードにのっとり聖教騎士団を招集し鎮圧すべきかと。ジーク、コラと共に総援騎士団を率いハントの動きを探るのだ。はっ。Et voilà, ceci marque la fin de la vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous et likez. Et n'oubliez surtout pas, Eden is not the event. Peace!